عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم النداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصلاة والسلام على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم القيامة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga wata nami, mga usurami satian, mga pagali nami, gabantayan atau kagauma nunya mga suara nami na nyata nubitiasa guna na pantag sa syubhatun wa rududun fi ihtifal bil maulidin nabawi. So mga subha nang gusto mga kinasembag kinarad sa kanu subha bantu siya sa kanu mga ipendalil o mga tao apinamaken nilan pag-celebrate silan sa kanu kina bata sa kanu nabi. Ikaisan niya subhanilan na ipandalililan suayatan wallahu ta'ala akul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu haisu za'amu anna a'zama farhun huwal farh bimaulidihi sallallahu alaihi wasallama wa anna al-ihtifala bihi ta'bir an hadzal farha. Nya bay kay sa dalil yan. Daw kaya Muhammad isukebihan wallahu ta'ala nang gusulimunin na sabab sa kanuntuban na gayo-gayo kanu. Inaantapilan inyakun pinakamasya a kapagkakayaw na sukarayo ng kagkakalini ng ka sa kanu kinambata sa kanu nabi. Taman sa inibilang ilan so ihtifal ka-celebrate sa kinambata sa kanu nabi sa pad sa kanu gay adet ngayo-gayo ka. Nyaba iikaisa subha no mga tao binamaken nilan ika-celebrate sa maulid an nabawi. Al-jawab niya siya arad sa nyabitya na hadha qawlun lam yakulhu ahadun min a'immatil Islam. Niyaba abitya na daya madayuno isa bun sa kanu mga a'imma al-Islam. So Allah Ta'ala damad dayuno isa kanu mga a'imma iamin ka inanggangan Allah Ta'ala salimu atau kainikalimutan nun wallahu ta'ala sa limu na ja'alna dhalika al-yawm ihtifalan. Baluin tanu bentus nyame itu na i-celebrate tanu
summa inna fadlallah wa rahmatihi al-ma'mur bil farhi bihima fi hadzal ayah laisa huwa yaum wiladatihi. Ugirna sabun-sabun sa kanu kinayabit sa kebihan wallahu ta'ala nang gulimunin sa kanu namba ayat ay nisugo yun ikapiana ginawa kang gayaw-gayaw sa kanu namba ayatan na di kinagay ay kinambata sa kanu nabi. Wa innama huwal Qur'an. Ugirna nyasan kebihan nang gulimu na su Qur'an kama fil ayati lati qablaha. Walam yadhkur ay mufassir lil Qur'anil Karim hadzal ma'na alladhi dzakaruhu. Daya mayabit unten timafsir sa Qur'ananya isasakan mga patatafsir pan imam be maknanin nyanan limu nasu kinambata sa kanu nabi siyan ka igena namba da isakan mga upasira mamikina tafsirin sanan ayat ke Quran imaknana fadl san nang rahmah. Nya syai kedua subhanilan ni pendalililan su ayatan sa ayatan wallahu ta'ala falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihu haitsu za'amu anna al-ihtifal bil maulid huwa min ikramin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zim sya'nuhu. Nah, nyamak na ayatan nanto nasusira nanto ang mga mu'min nang imbanag pinakasayanilan tinakrimilan su nabi wa nasaruhu nanggo tinabangan nilan nanggo inunutan nilan su kitab ay nitun sa kanu nabi ulaika humul muflihun. Ito ba mga tao mamakonto haitsu za'amu mga tao niya namaloy sa kabag-ihtifalan niya na nyanyan antapan na annal ihtifal bil maulid suka celebrate kakun kagakalinin kakun sa kinambata sa kanun nabi na huwa min ikramin nabi perkurinto sa kanu kapagurmat sa kanun nabi Muhammad alaihi salatu wassalam nanggo kapapagkasaya sa kanu sa'nin namba inantapilan sa namba yatan. Al-jawab nyasan makasamba ka nalaysa fil ayati ma yadullu ala anna al-ihtifal bi maulidihi alaihi salatu wassalam ta'zirun wa tawqirun lahu. Dasan sa ayatan nan igatutunin ika-celebrate ka sa kanu kinambata sa kanu nabi na pagkurmatan ka papagkasayan ka papagkasayan ka why sa fala yajuzu tawqiruhu bil alatil azab. Hindi pa mapakai pagkasayanan ka sunabi sa ananto na musay ka sa mga music mga singer wala bi itrain nang guri mapakai tasrifan ka sunabi tasrifan ka pagkasayanan ka ka itrapin nasara sa mana ka papagkasayanan mga Christian sa kanu Isa ali Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam nanto na isapa no nabin wakad nahan nabi sallallahu ummatahu an dhalik sinapano nabi su mga ummatin sa nanto na pagkasayanan ka jusubai kapagkasayanan ka sa kanu nabi sa makiyan ka sa kanu mga Christian a pinakasayan nilan su Isa bin Maryam sa nakagawas sa sinimbahan nilan why pal ihtifalu bil maulid min hadzal bab kasaya-sayanan ka sa maulidan niya ka-celebratean ka sa maulid na nagurub sa namba bungawan nagurub sa namba bungawan niya siya pad asubhanilan ay pendalililan sa kanu kapag-celebratean sa kinambata sa kanu nabi ihadisan niya asuila an saumil isnin. Nedyan so nabi sa
makipantag sa kanu kapabuasa sa gena Isnin. Gunake Jesu Nabi, dokeng kapabuasan ni gena Isnin, kala niya pidaw nu Nabi, dhalika yaumun wulidtu fihi. Namba agay ikinambata sa yaki. Haysu za'amu anna hadha ihtifal minhu biyawmin wilada. Inaanta pilan dembah. So namba akapabuasan nu Nabi kun sa gayanan akinambata yon na ihtifal. Yamana na celebrate. Uy, sa kanuge kun akinambata sa kanu Nabi. Al-jawab niya siya sembaga. Uy, nanggurad sa nambabitya. Hada tafsir lil hadis lam yakul bihi ahad min al ulama wa surrahul hadis al awail. Namba akina tafsir sa hadis na dahaga isa bun sa kanu mga ulama nang gusto pa sa sarah sa hadis anangona imambe kapasarahin. Uy, sa kanunan a hadis. Dukan pasukrullah ala wiladatin nabi innama yakunu bisiyamil yawmil ladhi wulida fihi wa huwa yawm ithnin. Kasuka pazukuyan niya sa Allah Ta'ala sa kanu kinambata sa kanu nabi na di kena ihtifal. Uger na yakunu bisiyamil yawm. Uger na niya payas na pabuasan sugayan tu kinambata sa kanu nabi anyaban tunggay akinambata sa kanu nabi na yawmul ithnin, gena Isnin. Min kulli usbu'in sa umandan sa kaparian. Umandan sa kaparian niya mana umandan mukit iisnin na may tumipasin. Di ka naman sa tinantun ka sa segun na makisabo. Kama faala dhalika nabiyu sa salam. Mana supinggay ko nabi umang ko may gena Isnin na pabosanin. Wa ja'alahu sunnatun baqiyah li ummatihi ila yaumil qiyamah. Binali nu nabi inan sa sunnah at alikyasa siya sa kanu ummatin taman sa kabakita dunya. Walaysa bil ihtifal wan nasyid wal madiyah. Di kena niya pengurasan ipa-celebrate ka, pagkakalini ka, pagzengay ka, bamadda ka. Ugira bosi karni ugagagan kay uman isninanan. Nah, nyapan siya pada dalililan sa kinapamali nila sa ka-celebratan niya sa kinambata sa kanong nabi na hadith. Min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah. Fihi khulika Adam wa fihi kubida wa fihi nafakha wa fihi sa'iqah. Fa'aksiru alayya minas salat fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nyanin makna niya hadis na pidaunu nabi nya dan pinakamapya agay nu nagena kemat. Samba binali so Adam, sambo ba ini matayan so Adam. Sanatabu sa ginagay mata, saong bagatabu inafka kabuyupsa sangga kaya nas nangusawang ba gatabui soika paakthiru napakarakenu kasalawatu sayaki ti nabi kagina su salawatu sa salawatu napakauma sayaki ti nabi haitsu qalu idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad syara'a lana as-salat alaihi yawma an khalaqallahu nabiyahu Adam alaihi salam was-salatu ala nabiyina Muhammadun sallallahu yawma wiladatuhu aula wa ahra. Napidayo na mga torna niya abamaloy sa maulid. Iaming kanya kadano nabi. Inisukunin kun si kita no ikasayawat sa kanugayan tu akinapamaloy no Allah Ta'ala sa kanu Adam. Nasukasalawat kanu nabi tanu sagay na kinambatayon na mas aulapan wa ahra. Waza'amu annal ihtifal bil maulid ma huwa illa istima lissalati alaihi nyani landan inantap na su ka-celebrate sa kanu kinambata sa kanu nabi na nyanto penggugaan na istima kandirimuran sa nyanto belimu bendikan nyanto kapendirimuran na pensayawatan sunabi.
Al-jawab niya sanrad sumbag siya na ang batindig. Law kana hadha al-istidlal sahihan la ra'ayna tasabaq as-sahaba faman ba'dahum bi takhsis yawm al-ithnin bis-salati alayhi. Amin ka niya ka adano namba adalil i usto na mailitan din isa kuya sa mga sahabat taman sa kanu den isya sa kanu ulyanilan sa kanu katengedilan katanto nilan sa gena isnin sa nyan yang gewakan nasayawatan nilan sunabi bal walam yakul ahad minal ulama bi fadli salat ala nabi sallallahu yawm wiladati haqqan uyed nada isa kanu mga ulama way alimabit sa kewihan na kasayawatan niya sa kanu nabi na yuga tabo sa gena kinambata yun wa huwa yawmul isnin nyametu na gena isnin fadlan an yakuna dhalika yawmul thani ashara min rabi'il awal sa kametu bun da isa kanu mga ulama alinabit tilan inyametu na yu sayawatan sunabi sa ikasapung dua sa kanu rabi'il awal wa huwa lam yasbutu dainan mayabit. Para subhanilan mga pagkali nami anya na subahil ajibati lati yadhkurunaha annahum yaquluna al-maulidu laysa fihi illa salat wa salam ala nabi wa madahul lahu wa limaza tunkiruna alaina dhalik. Anya ba isubhanilan nanya makaib bayabitan nilan isu kinambata kunanen sa kanu nabi kapayah tipalan na ada penggoyan san ya tabian apa sewatan pezalaman sunabi bamadan sunabi ndok nga bagong kiran kami nusannya nyasan usto mga pagali nami arad sana nabitya na inna munkiri al maulid la yunkiruna salat ala nabi wala madhuhu. So bagong kira niya sa kanu kabagyahtipalan niya kapasalibritan niya sa kinabata sa kanu nabi na di kena nami tigin bagong kiran ikapasayawatanan sa kanu nabi nanggu kabamadanan balhum yusalluna alaihi daiman wa abada o yan inisugoy kasalawatan niya sa kanu nabi sa taman lakin inkaruhum huwa alal istima lidhalik fi yawm aw ayam maksusa uyed na nyasan bagong kiran sa kanu nakapendiri muranuanan sa gayanan atine ngedu tinaan tunu ayanahu lam yarid bisunnah mutlakan wala marratan wahida anna nabiyya sallam istama'a ma ashabihi radhiyallahu anhum kadaya maghabit siya sa sunnah sa nanggurapan manggu sa pianak kisabu isaman sabun ni sunabi na mindiri muran silan sa kanong mga sahabatin uway ato ka mindiri muran sa mga sahabat sabad gano sahabat sando sa nagay sa nyani ang kapandiri muran na pazewatan nilan sunabi bamadan nilan sunabi fadlan an yakuna dhalika fi laylat makhsusa sa kamitubun siya sa kanong magabi at tenged tinenged daya nama sama nama mata namin. Nah, para subhanilan na hadith ipandalililan anna jariyata nadarat an tadriba biduf wa tataghanna baina yaday Rasulullah sallallahu in raddahu Allah saliman min ihda gazawatihi. Saban-saban na kun suisa ababay na nakazamayanin idamboy sa dufop nanggu zengal nyabe samayanin niya damboy zengal sa kanin sa kanu Rasulullah amin ka pambalinganan no Allah Ta'ala sunabi sa nyame ito na mapias kanin daya masugat sa kanu isa sa kanu kapembunuan nabi nanto be nyabe at samay na babayan niya umbunuaso nabi kamakamalingan sa ramang guya ni na banay way na matay ako sa tambo na sangay ako yusa kanu Rasulullah sama yanin wa anna nabiyya sallallahu qala laha nyapid daw no nabi sa kanu namba ababay in kunti nadarti fadribi wa illa fala
Aming kanyan kakaadan sekanan ababay. Inakan zamayan ka, nangguya karika pembatayanan. Uway sa duf odaya ng makazamaya fala narika pengguya. Wakalu nyapit daw na mga tawan niya. Apa celebrate sa kapajayasya ni nang sukinang bata sa kanun nabi. Hada ihtifal. Nangkumba nakapajelebrate. Way alan li farhin nanggu kapabayag sa kanu kapagkakayaw. Bikudumihi sallallahu alaihi wasallam minal ghazwi sa kanu kina umanu nabi sabun sa kanin sa pembunuhan. Wakad akarahan nabi na inikraro nabi ibabayan tu way ini perubahan nabi sangguyan ini tua gebekin wal farhu bikudumihi ila dunya azam na sukarayon gakun sa kinabata sa kanun nabi kinomanin siya sa dunya mas yabi kumpana deta siya nyabe dalilin na niya al jawab nyasan sembag nyasan radde na nan anangguya wahida na kesabu lam tatakarrar tilata hayatan nabi dainan kabagumani sa tilanduan na uyago nabi sa nakanapan na kadua inan anangguya wayagfaluna an tarkihi wa tark sahabatihi min ba'dihi lil ihtifal biyawm wiladatihi ma'a tikrarihi wa audatihi marratan kathira lini patanan dan inan tinaga ko mga sahabatin bunsa kanulyanin ikadsiya sagay ay kinambatayon sanya ito na jasayum ito ba nukurana sunabi na kinambalingan ni nanan sa bunsa pembunuhan na di ka na nakisabu ikinabuno nabi sa pembunuhan sa niyay mana nasahaliman danangguya ni nanani nakisabi na hinangguya kinakuha na nabi yan sa babay summa lima lam tanziru hadhihi sahabiyah an tahtafila wa tafrah biyawm kudumihi lidunya badalan an tafraha biyawm najatihi wa audatihi minal ghazwa da maulisan tu na datin magka zamaya namba sahabiyah izyasayanin kagayawanin sugayan tu aka umanu nabi siya sa dunya siya sa dunya sa sambi no kagayawan tu sagayan tu akinayupas kinambalinganin bunsa kinambunwa summa inna hadha laysa ihtifalan minha jama'at lahun nas dikininan ihtifal kapag celebrate analimod dyan sa mga tao bal huwa wafaun linadrin ugera nan nakinangguya kinatapunay sa kanusamaya mga usuram zatian walau kana ihtifalan ka ihtifal maulid la aadatuhu kul am kama yaf'alu ashab al mawalid umana buka ihtifalinan kap celebrate sa kinambata sa kanun nabi na uman dan segunang gua ang balingananin bapagmananin bapagmananin na nakisabo niya siya per asubhanilan mga usuram satyan na annahum yastadilluna ala jawaz ihtifal biyawm maulidun nabi alaihi salatu wasallam bima rawahul bayhaqi fi sunanihi ipandalililan sa kapake na ka-celebrate na sagay kun akinambata sa kanun nabi so hadisan to na panuduli bayhaqi siya sa kanun sunanin hadisan niya nakabunsa kanyanas sabon sa sunabi na akka an nafsihi ba'da nubuwah niya manana nagakika sa para sa ginawa nin sa kanulyanan o kinanabinin. Yakuluna hadha Rasulullah kad akka an nafsi farhan bi maulidihi. Napadayuno niya ba mga tao. Bamaliw niya sa ihtifal sa maulid isu Rasulullah na nagakika sa kanung ginawa nin sa kinagayo nin niya kinakapanggabag na parhan bi maulidihi. Gayo nin sa kanung kinambata sa kanyan. Ma'an na Aba Talib kad akka anhu yawm wiladatihi setana si Abu Talib kun na nagakika pun sa kanugay akinambata yun wa bidhalika dalilun ala jawaz tikrar farh marratan ba'da marrah na dalil kuninan sa mapakay sa umanan suka kayawan tu kan celebratean tu sa dikenam kesa abo al jawab mga salam satyan hadal hadith kama zakara al bayhaqi hadisun munkar
Nyaba hadis na tuntay ka hadis amungkar. Hadis amungkar. Wakala Nawawi fil Majmu'. Pidayun Imam Nawawi sa kanong kitabin ang Majmu' na niya hadis na batil. Wakala Ibn Hajar al-Asqalani fil Fath. Al-Mujallad Tasi Safha 509. Nya pampidaw ni Ibn Hajar al-Asqalani sa kanong kitabin al-Fath na nambah hadis ay pendalilu na la yasbutu wasakatal ihtijaju bihi aslan na yubog sa di mapake niya kuan at dindagan kad hadis mungkar batil pan la yasbutu. Nah, nyapan siya per mga usulami sa tiyan ay pendalililan sa kabamaloy niya sa maulid na biitaki Abi Lahab bi maulatihi Thuwaybat al-Aslamiyya lamma basharat bi maulidin Nabi sallallahu. Niya pendalililan na sukina maradika ni Abi Lahab sa kanuulipo din si Thuwayba al-Aslamiyya. Niya manana sukina awani nantu sa kaadan no Thuwayba al-Aslamiyya aka ulipon sekarin na inayawa ni Abi Lahab. Way, gunakon pamanuduya ni Thuwayba al-Aslamiyya sa kinambata sa kanunabi. Pimbata sa nabi na niya ng bata na mama di kinababay. Na yukhaffifu anhul adhab bidhalik. Linawagan way ni Abi Lahab sukasiksan kani Thuwayba al-Aslamiyya aulipanin. Waqalu sa nyan yung pampadayon. فإذا كان هذا في حق الذي جاء القرآن بذمه يخفف عنه العذاب بفرحه بمولد المصطفى فما بالك بمن يفرح به صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن موحد. Amin ka nantigin si Abi Lahab na nakapila way na napiginawan sa kanu kinagamono nabi nandupan di ka piginawan ka. Nya pandeta mapiginawan ka sa kanu kinambata sa kanu nabi na sakana mu'min ka na muwahid ka pa. Si Abi Lahab na napiginawan sa kinambata sa kanu nabi inunta nakapil si Abi Lahab. Al-jawab niya san radd na maakbaha an yustashhida bi fi'il kafir bil jahiliyah fariha bi maulidi ibni akhilahu bi zaman kanu yafrahuna bidhakar wa yadfanuna al-untha khasyat al-ar. Ngina nakawag niya ipandalil gaba ka kafir sa timpo na jahili nagayo bun si Abi Lahaban to sa kinambata sa kanunabi kagina sunabi nawata nu iusirin sa tiyan. Yung manapakiwatan ni Abi Lahab su Nabi Tano Muhammad. Gunang bata su Nabi na natawa ni mama na napiginawan ni Abi Lahab. Nukan, namba timpo na aming kanya pambata ni babay ibabang. Bagi mataya ni babay. Na su Nabi ka na babay. Ito ba kinapiyaan na ginawan ni Abi Lahaban to. Uway, nanya kababon sa babay na kasyatil ar, tila. Gilag sa tila na wana nyasan nalaysan niza fi fadlil farh bihi salam wa hubbihi wa tawkirihi. Way di kana siya niya pambida-bidan gawihan kapag gagayon ka sa kanu kinambata sa kanu nabi kapag galinin gayon kapag gurmatang gayon walakin niza fi mashru'iyyati mataz amunahu hubban wala niya siya di ba magayunan nakapazugo sa antapanuanan paya sa kapagalini sa kanunabi wa tukhalipuna fi hadiyahu nasupaku su hadiyah tutuyo no Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nyapan siya dalil yan dalila pamakayan niya sa Maulidun Nabawi ipandalil yan ba niya na nakala Sakhawi fi ajwibatil mardiyah an ahadihim qailan idza kana ahlus salibi ittakhazu lailata maulidu nabiyuhum
Aidan akbar fa ahlul islami awla bitakrimi wa ajdar. Bidayukun ni Sakhawi sa kanong kitabin al-ajwibat al-mardiyah. Nayabit kuno ba? Yamin kanya kada no mga Kristiyan binalyo nilan sumagabi a kinambata sa kanong nabi nilan. Sa idan fiesta ipagkakalini nila na masaya. Nanyakupan din sa mga Muslim na kurmatan nilan so nabi niya. Nanyasan sambag mga usurami sa tiyan na niyar san dar ni mawan ikaablagin ang kasumpat makarad sa namba bitya suna panud duli Imam al-Bukhari wa Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi nabi latattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' disma na unutan tigo nabi nus kanu kanubanan su mga sunna su mga ukit unang unasay kanu shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta walau dakhalu bi hujri dabbin sa piya murup silan siya sa pasuno dab lattaba'tumuhum na unutan uba ar mga tawa munut sa nyaba kul na ya Rasulullah nya nami na daw ti mga sahabat hey Rasulullah al yahudu wan nasara nito su mga Yahudi nang gusto mga Nasara kala faman nya bidaw no nabi nan tempan piriwaya kala famanil qauma illa hum tempan na mga magingar ya tabi namba mga Yahudi nang mga Nasara na nyapan siya per asubhanilan lamma thabata lil mugrimin bil ihtifal bil maulid annahu bid'ah qalu na'am huwa bid'ah lakinnahu bid'atun hasanah wa Ibnu Hajar nafsuhu dzakara dzalik wa ghairuhu minal ulama gunani landan palitiai ibid'ah apa ikap maulid kapag ihtifal sa maulid nabawi pinalitian yan ni bid'ah kalau nanyan yan menumpid tayo naam uway balitiya kami sa bid'ah imaul ka-ihtifalanan lakinahu bid'ah hasanah o yan na siya'y nanayusod sa bid'ah kun hasanah si Ibnu Hajar na linabit tingkun ng gusto sa ako bunsa kanong mga ulama na niya sa jawab rad wasawabu alladhi alayhi almuhakkikun min alulama annahu la yujad fil Islam bid'ah hasanah wa bid'ah dalala niya usto nadaga matunang ka nayabit to mga ulama aaron bid'ah hasanah adin bid'ah dalala nduket bal kul bid'ah dalala yang una bid'ah niya na dalala kama huwa sarih al hadis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mapayag yan sa hadis nabi kala Abu Ishaq Ash-Shatibi fi fatawihi inna qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam kul bid'atin dalala mahmul indal ulama ala umumihi na nya pampitayo ni Abu Ishaq Ash-Shatibi siya sa kanupatawanin safha 180 sabon-sabon natin so kadauno nabi kullu bid'atin dalala yang na bid'ah kataringan mahmulun indal ulama na pinananggit o mga ulama inyama na nanamba ala umumihi na yangkum la yustathna minhu shay albatta daya na tabiya aarn bid'ah hasana mapia walaysa fiha ma huwa hasan aslan daya bid'ah hasana mayusram satiya daya bid'ah hasana una bid'ah dalalah uy sa piddin nyabu aran bid'ah hasana adan bid'ah sayyi'ah na siyaw sa dunya amma piddin laysa piddin bid'ah hasana kullu bid'atin dalalah una bid'ah kataringan na imbari pendalilin na hadis nabi nya iparinya subhanilan man sanna fil islami sunnatan hasanah fa amila biha min ba'dihi kana lahu ajruha wa mithl ajr min amal biha min ghair an yuntaqasa min ujurihim shay fa qalu al ihtifal bil maulid sunnah hasanah enteng kunti nabi imukit siya sa kanu agama tanusa ukit amapya ang gawakanin siya sa kanu ulyananun nabi na adan sa kanini abayasan to na mana upaman uming gawakan to sa di makakuyang
sa kanu iniingan ninantu au kita. Nanyapid daw nanyabay. Bamalu yan sa ihtifal na ihtifal kunanya ka celebrate sa kinambata sa Nabi na sunnah hasana. Ukitin niya maptiya. Jawab niya san sumbag niya san rad sa nama bitya haza tahrif lil hadis. An makna ulas sahih. Namba kinapaham sa hadis na sinali no yung makna na hadisanan sa kanu makna ni na usto wa jahila au tajahala li sabab wurudihi. Malingani kini sabab pana kinadaun Nabi sa hadisannya. Ni sababanin kinadaun Nabi niya babitianin anna kauman atau an-Nabi sallam